तुम्ही हांगसरले कावन्सिलर जावन आसा कडपावन वार्ड आणि आमी म्हणटा की हांगासर डेंगू डिटेक्ट जाला आणि हॉटस्पॉट जाल्लो आसा. एक बायलूय काल हांगासर एक्सपायर जाल्या आणि आमकां कळटा की खंय तरी इन्फॉर्मेशन मेळटा की डेंगू नासतना ती दुसऱ्या आजारान मेल्या म्हणून. तुमकां कितें खबर आसा हितून? पळय, तुमी म्हणलें तशें अनफॉर्च्युनेटली 24 तारखेक एक आमचे हांगा रेजिडेंट्स एक विभा तिवारी म्हणून ती अनफॉर्च्युनेट ताची डेथ जाल्ली आसा. आनी डेथाचें कारण म्हणल्यार डेंगू ऑब्वियसली, कित्याक आमकां खबर आसा तिका जोर येतालो. ताजे नंतर तिका आयडी हॉस्पिटलान एडमीट केल्लें. एडमीट केटकीर थंयूय डिटेक्ट जालो तिचो आयडीन पॉझिटिव्ह जाली ती डेंगू. ताजे नंतर पॅटलेट्स कावंटूय तिचे कमी जावपाक लागले आनी इव्हेंच्युअली मातशी तिका 24 तारखेक 2-3 दीस पयलीं तिका एडमीट केल्लो आनी 24 तारखेक मागीर तिका आमी ताजे नंतर तेजी फॅमिलीन तांकां जीएमसीक रेफर केलो आयडी हॉस्पिटलाच्या दोतोरान रातचे 8:30 सुमार. आनी 11:50 सेम डे तिचो जीएमसी भितर डेथ जाली त्या दिसा. सो सध्या आतां हांगासर फॉगिंग बी कितें करपाक येता हे डिपार्टमेंटाचे लोक? पळय, जेन्ना आमचे पावस पडलो की पावसा पयलीं आमी फॉगिंग अशें सदांच आमची म्युनिसिपालिटी किंवा आमची जी संस्था आसा प्रोग्रेसीव फोंड ताच्या अंडर आमी हांगा फॉगिंग चालूच आसता. स्पेशली ड्युरींग द रेनी सीजन स्टार्ट जाता तेन्ना. हेल्थ डिपार्टमेंटाचे अशें स्पेसिफीक केन्ना आमी पळोवना आयिल्ले, पूण जेन्ना ती केस जाली, केस जावन जेन्ना तांकां कळ्ळें की बाबा हांगा सेम लोकेलिटीन तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता सर डेथ जाली, ताजे नंतर जी लोकेलिटी आसा तातूंत भितर एक 6 जाण आमकां मेळिल्ले आसा सेम लोकेलिटीन सायडीन. तातूंत भितर एक नामांकीत फोंडेचो दोतोरूय आसा, ताकाय जाल्ली आसा डेंगू. ताजे नंतर जेन्ना आमी डिटेक्ट जालें तांणी तांचे मनीस आयले, तांणी फॉगिंग केलें. ताजे भायर स्वता आमी आमची टीम म्युनिसिपालिटीचे लोक येवन फॉगिंग आमचे कंटिन्युअस तेन्ना 3 केलें. सॅनिटेशन केलें, लोकांक अवेरनेस केलें, खंय खंय ओपन एरियेन समज तांचें उदक आसा तर तें उदक भायर उडयलें. आनी हो अवेरनेस कॅम्पेन नॉट ओन्ली दॅट स्पेसिफीक एरिया की खंय हॉटस्पॉट आसा, एक्रॉस आमी आमच्या वॉर्डान चालूच केल्लो आसा. कंटिन्युअस काल सुद्दां आमी केल्लो आसा, फाल्यां परत करतले, अशें आमचें शेड्यूल चालू आसा. प्रेझेंट कितल्यो केसी आतां डिटेक्ट जाल्या ह्या एरियेन? ह्या एरियेन टोटल म्हज्यो 7 आसा डिटेक्ट जाल्या. तातूंचे भितर एक डेथ जाल्या, बाकीचे 2 अंडर ऑब्झर्वेशन आसा. ऑब्झर्वेशन इन द सेन्स एक एडमीट जाल्ली, आतां 2 दीस पयलीं तिका डिस्चार्ज दिल्लो आसा. एक केस जी आसा ल्हान भुरगें आसा ताका जाल्लो आसा ऑलरेडी, ताका एडमीट केलां पूण अंडर ऑब्झर्वेशन आसा. ओके, फाटल्या दिसांनी खंय जे इनाफ हेंच्यांनी खंय एक म्युनिसिपालिटी लेटर दिल्लें, पंचायतीक लेटर दिल्लें की तेंच्यो ज्यो गटारां आसा हेजेर त्यो इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. सो इन्स्पेक्शन जालेंय बीन पूण तेजेर खंय जे डिपार्टमेंट आसा हेल्थ डिपार्टमेंट हेणें आजून मेरेन कसलीच कारवाय केल्ली ना. सो तुमी बी हेका कितें फॉलोअप दितले? ना, फॉलोअप म्हणल्यार कशें आसा, म्हज्या वॉर्डान स्पेसिफीक समज कितें अशें नोटीस जाता तर इमिडिएटली आमी म्युनिसिपालिटीचे थ्रू जे इन्स्पेक्टर आसा ताका इन्स्पेक्शन करपाक लायता, नंतर ताजेर नोटीस धाडटा. आनी ताजे नंतर जो प्रोसिजर आसता की बाबा तेणें तरी पूण ते एरियेन समज क्लिनिनेस करूं ना, ते पर्टिक्युलर तो मनीस समज डिस्चार्ज करता, त्या नंतर ताका नोटीस काडून परत आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाक सीसी करता की तुमी इन्स्पेक्शन करात आनी फर्दर कितें आसा तें एक्शन घेयात. म्हज्या वॉर्डान अशें 2-3 केसी जाल्ल्यो आसा तश्यो. आमी स्पेसिफीक त्या मनशाक नोटीसूय काडिल्ली आसा हेल्थ डिपार्टमेंट थ्रू, आनी ताजे नंतर ताणें एक्शन करून ते सिवरेज डिपार्टमेंटाचें कनेक्शनूय घेतिल्लें आसा. ह्यो आतां केसी इम्पोर्टेड काय हांगासरूच जाल्या? पळय, थोडे जेन्ना आयडी हॉस्पिटलाचे किंवा जे हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ सेंटराचे मनीस येवन हांगा चॅक केलें आफ्टर डेथ जातकर, ते तांकां थोडे कडेन मेळ्ळें की बाबा लार्वा थोडे मेळ्ळ्यो तांकां की आतां त्यो त्याच लार्वा खातीर जाल्यो की ताजे नंतर मागीर जाल्यो ते आमकां खबर ना एक्झॅक्ट कॉज. समज जनरेशन हांगा जाल्लें की ताजे नंतर कोण तरी हांगा येवन आयलो मागीर जनरेट जालें तें खबर ना. पूण ह्या पर्टिक्युलर एरिया जे म्हाजे फाटल्यान पळयता त्याच आसपास एरियेन 6 केसी जाल्ल्यो आसा आनी एक केस मातशी ती वयर जाल्ली आसा, ती रिसेंटली फ्रायडे जाल्ली आसा. आमी पळोवपाक गेले जाल्यार खंय तरी डिपार्टमेंटू फेलियर अशें दिसता, कित्याक जवळ जवळ 15 दीस पयलीं हांगासर केस डिटेक्ट जाल्ली आपली दत्तगड. मागीर थंयच्यान ज्यो चालू जाल्यो त्यो चालूच उरल्यो पूण तांकां खंयच स्टॉप करपा खातीर खंय तांकां यश मेळ्ळें ना. मे बी तांकां सेम आमकांय तें सेम लक्षान आयिल्लें की बाबा हेल्थ सेंटराच्यान अशें कांय एक्शन जावना म्हणून. पूण जे आमी काल जेन्ना मॅडम डॉक्टर लोटलीकराक मेळ्ळे तिणें सांगलां आमकां अवेरनेस कॅम्पेन चालू आसता आमचे भरपूर कडेन सगळे कडेन, पूण तिका सांगलें की हें एक्शन आमकां दिसना एज अ आमी कावन्सिलर दिसता किंवा जनरल पब्लीक, पूण तिका आमी सांगलें की जेन्ना जेन्ना तुमी अशें अवेरनेस कॅम्पेन करता
जे जनरल रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा लोकल तांकां इन्वॉल्व करा, जेणे करून जे मॅक्झिमम लोकां पर्यंत हो अवेरनेस पावोनी आनी मॅक्झिमम लोकांक हे कळुनी की अवेरनेस करपा खातीर आमकां डेंगू एलिमिनेट करपा खातीर कितें करपाक जाय तें. ओके, थँक्यू. सो सध्या हो जो आतां हॉटस्पॉट जाल्लो आसा म्हणटा तुमी, सो प्रिकॉशन्स घेवपाक लागला तुमी, अवेरनेस केले ह्या वार्डान तुमी? इमिडिएटली आमी तुमी पळयत प्रत्येक एरिया आमी क्लीन केल्ली आसा. एव्हरी डे म्युन्सिपालिटीचे व्हेकल येता. प्लस आमी फाटल्या विकानूच फूल एंटायर जी आमची वॉर्डांची जी गटर आसा ती ओपन करून चेक केला, खंय ताच्या ड्रेनेज कोणाची लिकेज आसा किंवा वॉटर तातूंत स्टॅग्नंट आसा, प्लस कितें अशी घाण आसा ती आमी काडिल्ली आसा. प्लस नाला WRDC थ्रू हो जो 2 मेन नाला आसा तेवूय लास्ट विकाक क्लीन करून घेतलेले आसा. अशें आतां खंयचेच अशें ह्या एरियेन अशें क्लिनलीनेसाचें अशें कांयच उरूना, लॅब्स उरूना की ताज्या खातीर आनी रिजनरेशन जातलें. फक्त लोकांचे कडेन एकूच काळजी लोकां कडेन एक मागणी करता की स्टॅग्नंट जे वॉटर आसा किंवा डेंगू आनी मलेरिया हे सदांच क्लीन वॉटरान जाता. की त्या खातीर जे वॉटर एक एक्युमुलेट करून दवरता किंवा अननोविंगली जे टायरान भितर जाता किंवा ओपन स्पेसीन भितर खंय उरता ते लोकांनी दवरचे न्ही, बेगीचे बेगीन भायर उडोवपाचे आनी टायर स्पेसिफिकली खंय आसा जाल्यार डिस्पोज ऑफ करपाचे. ओके, थँक्यू.